लाडली की आने वाली स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा आप दिलचस्प हो चुकी है। आने वाली स्टोरी में आप देखेंगे कि जहां पर रोहान के हाथ में खुला का नोटिस आता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी सादिया आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि बेटा आज मैं तुम्हें अपनी कसम से आज़ाद करती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि वो लड़की तुम्हारे साथ घर बसाना ही नहीं चाहती। ये बात सुनकर कहता है कि हाँ, मैं ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद भी अब उसके साथ रहना ही नहीं चाहता और ना ही मैं उसे अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता हूँ। अब उसके साथ वो होगा कि वो कभी सोच भी नहीं सकती होगी। ये बात सुनकर कहती है कि बेटा कुछ ऐसा मत कर देना, क्योंकि तुम्हारी बहन भी अब उस घर में मौजूद है। ये बात सुनकर कहता है कि अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है। मैं जानता हूँ कि अब्रिश भी उस घर में रहती है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाहता हूँ। अब्रिश अपने घर में बहुत खुश है, क्योंकि उसके शोहर से मेरी बात होती रहती है। आप जानते हैं कि हम खुशकिस्मत हैं कि वो अपनी बीवी को इस तरह ट्रीट करता है जिस तरह से उसे ट्रीट करना चाहिए। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ बेटा, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें ये लगता है कि नाज़ो के लिए कोई भी राह बची है तो बेटा ऐसा कभी भी मत सोचना, क्योंकि हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे और ना ही कभी ऐसा होने देंगे। लेकिन हाँ, एक बात का मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अब्रिश कुछ दिन के लिए इस घर में आकर रहे। तुम्हारी और नाज़ो की अलैदगी होगी तो तुम जानते हो नाज़ो को सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा और नाज़ो सबसे ज़्यादा तंज तुम्हारी बहन को ही करेगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन उसके तंज का शिकार हो। ये बात सुनकर कहते हैं कि अम्मिया फिक्र मत कीजिए, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं जानता हूँ कि मेरी बहन मेरे लिए कितनी ज़्यादा अजीज़ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द उसके लिए अलग घर का बंदोबस्त कर लूँगा। ये बात सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम अलग घर का बंदोबस्त कर सको? ये बात सुनकर कहते हैं कि अम्मी, जिस कंपनी में मैं अब काम कर रहा हूँ वो कंपनी मुझे बहुत अच्छा पैकेज दे रही है। मैं एक अलग घर अफोर्ड कर सकता हूँ और अपनी बहन को अगर लेकर दूंगा तो मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ये बात सुनकर यहाँ पर अब वो बहुत परेशान है और कहती है कि रोहान सच बात बताओ, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम नाज़ो के मद्दे मुकाबले ये करना चाहते हो? दूसरी तरफ अब कंपनी के हालात इतने ज़्यादा बुरे हो चुके हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा था उमर को कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। फाइनली अब उसे फैसला करना ही पड़ता है कि नाज़ो को जो उसने घर लेकर दिया है अब वो उसको सेल कर दे, इसलिए अब वो ऐसा ही कुछ करने वाला था। यहाँ पर अब जैसे ही उमर कहता है कि देखो नाज़ो, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि तुम्हारे और रोहान के ताल्लुकात तो बिल्कुल ठीक नहीं रहे और मुझे नहीं लगता कि अब तुम उस घर में भी रहोगी। इसलिए मैंने एक बात डिसाइड की है कि अब मैं वो घर सेल कर दूँ, क्योंकि मैं अभी उस तरह से अभी मैनेज नहीं चीज़ों को कर पा रहा। तो ये बात सुनकर वो बहुत हैरान भी हो जाती है और कहती है कि भाई आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप जानते भी हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि अब्बा जी की निशानी को आप सेल कर दें? ये बात सुनकर कहते हैं कि नहीं नाज़ो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं अब्बा जी की निशानी को सेल करना चाहता। लाडली की आने वाली स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा आप दिलचस्प हो चुकी है। आने वाली स्टोरी में आप देखेंगे कि जहां पर रोहान के हाथ में खुला का नोटिस आता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी सादिया आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि बेटा आज मैं तुम्हें अपनी कसम से आज़ाद करती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि वो लड़की तुम्हारे साथ घर बसाना ही नहीं चाहती। ये बात सुनकर कहता है कि हाँ, मैं ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद भी अब उसके साथ रहना ही नहीं चाहता और ना ही मैं उसे अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता हूँ। अब उसके साथ वो होगा कि वो कभी सोच भी नहीं सकती होगी। ये बात सुनकर कहती है कि बेटा कुछ ऐसा मत कर देना, क्योंकि तुम्हारी बहन भी अब उस घर में मौजूद है। ये बात सुनकर कहते हैं कि अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है। मैं जानता हूँ कि अब्रिश भी उस घर में रहती है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाहता हूँ। अब्रिश अपने घर में बहुत खुश है, क्योंकि उसके शोहर से मेरी बात होती रहती है। आप जानते हैं कि हम खुशकिस्मत हैं कि वो अपनी बीवी को इस तरह ट्रीट करता है जिस तरह से उसे ट्रीट करना चाहिए। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ बेटा, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें ये लगता है कि नाज़ो के लिए कोई भी राह बची है तो बेटा ऐसा कभी भी मत सोचना, क्योंकि हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे और ना ही कभी ऐसा होने देंगे। लेकिन हाँ, एक बात का मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अब्रिश कुछ दिन के लिए इस घर में आकर रहे। तुम्हारी और नाज़ो की अलैदगी होगी तो तुम जानते हो नाज़ो को सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा और नाज़ो सबसे ज़्यादा तंज तुम्हारी बहन को ही करेगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन उसके तंज का शिकार हो। ये बात सुनकर कहते हैं कि अम्मिया फिक्र मत कीजिए, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं जानता हूँ कि मेरी बहन मेरे लिए कितनी ज़्यादा अजीज़ है।
اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں بہت جلد اس کے لیے الگ گھر کا بندوبست کر لوں گا۔ یہ بات سن کر وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تم الگ گھر کا بندوبست کر سکو؟ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ امی، جس کمپنی میں اب کام کر رہا ہوں وہ کمپنی مجھے بہت اچھا پیکج دے رہی ہے، میں ایک الگ گھر افورڈ کر سکتا ہوں اور اپنی بہن کو اگر لے کر دوں گا تو مجھے اس کے لیے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ یہ بات سن کر یہاں پر اب وہ بہت پریشان ہے اور کہتی ہے کہ روحان، سچ بات بتاؤ، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیا تم نازو کے مد مقابل یہ کرنا چاہتے ہو؟ دوسری طرف اب کمپنی کے حالات اتنے زیادہ برے ہو چکے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا عمر کو کہ آخر وہ کرے بھی تو کیا کرے۔ فائنلی اب اسے فیصلہ کرنا ہی پڑتا ہے کہ نازو کو جو اس نے گھر لے کر دیا ہے اب وہ اس کو سیل کر دے، اس لیے اب وہ ایسا ہی کچھ کرنے والا تھا۔ یہاں پر اب جیسے ہی عمر کہتا ہے کہ دیکھو نازو، میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ تمہارے اور روحان کے تعلقات تو بالکل ٹھیک نہیں رہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اب تم اس گھر میں بھی رہو گی، اس لیے میں نے ایک بات ڈیسائیڈ کی ہے کہ اب میں وہ گھر سیل کر دوں، کیونکہ میں ابھی اس طرح سے ابھی مینیج نہیں چیزوں کو کر پا رہا۔ تو یہ بات سن کر وہ بہت حیران بھی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ابا جی کی نشانی کو آپ سیل کر دیں؟ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ نہیں نازو، ایسا بالکل بھی نہیں کہ میں ابا جی کی نشانی کو سیل کرنا چاہتا۔ لاڈلی کی آنے والی سٹوری کے بارے میں بات کریں گے جو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہو چکی ہے۔ آنے والی سٹوری میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر روحان کے ہاتھ میں خلا کا نوٹس آتا ہے تو وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ تبھی سعدیہ آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا، آج میں تمہیں اپنی قسم سے آزاد کرتی ہوں، کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ لڑکی تمہارے ساتھ گھر بسانا ہی نہیں چاہتی۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ ہاں، میں یہ بات تو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، لیکن آپ فکر مت کیجیے، میں خود بھی اب اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا اور نہ ہی میں اسے اپنی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے ساتھ وہ ہوگا کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی ہوگی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بیٹا، کچھ ایسا مت کر دینا، کیونکہ تمہاری بہن بھی اب اس گھر میں موجود ہے۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ امی، آپ فکر مت کیجیے، آپ فکر کیوں کر رہی ہیں؟ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ابرش بھی اس گھر میں رہتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں، ابرش اپنے گھر میں بہت خوش ہے، کیونکہ اس کے شوہر سے میری بات ہوتی رہتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو اس طرح ٹریٹ کرتا ہے جس طرح سے اسے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں بیٹا، لیکن میں تمہیں ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ نازو کے لیے کوئی بھی راہ بچی ہے تو بیٹا ایسا کبھی بھی مت سوچنا، کیونکہ ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے اور نہ ہی کبھی ایسا ہونے دیں گے۔ لیکن ہاں، ایک بات کا میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ ابرش کچھ دن کے لیے اس گھر میں آ کر رہے۔ تمہاری اور نازو کی علیحدگی ہوگی تو تم جانتے ہو نازو کو سب سے زیادہ بھگتنا پڑے گا اور نازو سب سے زیادہ طنز تمہاری بہن کو ہی کرے گی، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی کہ تمہاری بہن اس کے طنز کا شکار ہو۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ امیاں، فکر مت کیجیے، آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ میری بہن میرے لیے کتنی زیادہ عزیز ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں بہت جلد اس کے لیے الگ گھر کا بندوبست کر لوں گا۔ یہ بات سن کر وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تم الگ گھر کا بندوبست کر سکو؟ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ امی، جس کمپنی میں اب کام کر رہا ہوں وہ کمپنی مجھے بہت اچھا پیکج دے رہی ہے، میں ایک الگ گھر افورڈ کر سکتا ہوں اور اپنی بہن کو اگر لے کر دوں گا تو مجھے اس کے لیے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ یہ بات سن کر یہاں پر اب وہ بہت پریشان ہے اور کہتی ہے کہ روحان